अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पीटीआई की बागडोर वुकला के हाथ में आ गई है। कल इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अकबर एस बाबर साहब दोबारा मंजर आम पर आए हैं। प्रोग्राम के पहले एसएमएस पे बात होगी। उसके बाद जज मोहम्मद बशीर के फैसलों पर सवालात उठने लगे हैं। नवाज शरीफ साहब को बरी तो कर दिया गया, लेकिन जज बशीर साहब इस वक्त भी एक साबिक वजीर आजम का केस सुन रहे हैं और माजी में भी वज़ीर आजम को घर भेज चुके हैं। प्रोग्राम के दूसरे एसएमएस पे बात करेंगे और आखिर में माहौलियाती तब्दीली से मुतासर मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन उसके वजीर आजम को ग्लोबल फोरम के ऊपर उस तरह की रिकग्निशन या उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। हम अफेक्टेड हैं, लेकिन हमारी बात क्या उस तरीके से पहुंच पा रही है इन फोरम से। प्रोग्राम के आखिरी एसएमएस पे बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो होने जा रहा है। इस हफ्ते कोई तकरीबन 72 घंटों के लिए कंफ्यूजन थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब क्या इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और को नॉमिनेट करते हैं। मुख्तलिफ वर्जन्स थे। पार्टी के अंदर जो वुकला रहनुमा है वो मुख्तलिफ बातें कर रहे थे और फिर फाइनली क्लैरिटी आ गई। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग एक केयर टेकर चेयरमैन पीटीआई बने हैं। फिर वही हुआ जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा, लेकिन वुकला की इस वक्त सामने इतनी फ्रंट लाइन पे मौजूदगी की वजह क्या है? क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक केयर टेकर चेयरमैन है वो वकील ही बनाया जा रहा है? तो इसके बारे में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के तज्जिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जरा सुनिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वुकला को ये इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी देने की जरूरत क्यों पेश आई। ये जरा देखिए। इमरान खान ने जेल में बैठ के भी एक स्ट्रेटजी तैयार की हुई है। वो वकील ऐसे हों कि जो के दबाव में ना आए। आप 200 वकील आप तो ले तो आएंगे। उन्होंने कहा हाँ जी हम ले आएंगे। तो उन्होंने कहा जी ये अगर मेरी पार्टी के पास कोई बल्ले का निशान भी ना हो और मेरी पार्टी का जो झंडा है वो भी कैंपेन में इस्तेमाल करने की इजाजत ना हो, तो ये 200 बंदे जो हैं वकील जो हैं, आपने इनको कहना है कि भाई ये एक इमरान खान की अप्रूव्ड फहरिस्त है, ये उसके उम्मीदवार हैं और इनको आपने वोट देना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ 200 के करीब वकीलों की फहरिस्तें बना रखी हैं। कुछ को टिकट्स दिए जाएंगे जहां से बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नहीं होंगे, और कुछ वकील ऐसे हैं कि जिन्हें कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे रखा जाएगा कि अगर मेन कैंडिडेट है वो उसे अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है या वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या किसी केस में उसे पकड़ लिया जाता है, वो गायब हो जाता है, केस नहीं लड़ पाता, तो उसका कवरिंग कैंडिडेट जो है वो हर सूरत में एक वकील होगा। सलमान रकम राजा इनडायरेक्टली कंफर्म कर रहे हैं कि आप इंतखाबात में पीटीआई की टिकट के ऊपर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। मैं इसको खारिज अज़ इम्कान भी नहीं कहता। वुकला को मैदान में उतारने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कल इलेक्शन है, लेकिन उससे पहले कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। आज अकबर एस बाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट गए। उनसे पूछा गया कि 13 साल बाद आप यहां क्यों आए हैं, तो उनका कहना था कि मालूमात लेने आया हूं, इलेक्शन के कागजात के हवाले से कुछ नॉमिनेशन पेपर्स के बारे में पूछने आया हूं और जनरली जरा जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये किस तरह से किस नौयत पे हो रहा है इससे मुतालिक मैं जानने आया हूं। जरा सुनिए उनका क्या कहना था। 13 साल बाद पीटीआई के मरकजी दफ्तर में आया हूँ। हमारी मकसद आने का सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं इस हवाले से मालूमात हासिल करें, कागजात नामजदगी, इलेक्शन के तरीक़ेकार, वोटर लिस्टें, ताकि जो पीटीआई के कई फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसके जो तरीक़ेकार है उनको मालूम हो, कागजात नामजदगी हमें दिए जाएं ताकि हम वो जमा कराएं और कल जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें भरपूर शिरकत कर सकें। तो इसलिए हम यहाँ पे इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। बैरिस्टर इंतजार हुसैन पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो पे, और इसके अलावा अकबर एस बाबर साहब बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे ख्याल अकबर एस बाबर साहब से आगाज इसलिए करते ताकि हमें पता चल जाए कि इस वक्त जो गुफ्तगू वो क्या चाह रहे हैं, वो किस तरह पूरे मामलात को लेने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल साफ आ रही है। जी सर, एक तो ये बताइए कि आज आप 13 साल बाद गए, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है, वहां जाके आपने मालूमात लेनी थी, तो वो सिर्फ मालूमात लेनी है या कोई नॉमिनेशन पेपर वगैरह भी फाइल किया आपने? वहां पे क्या हुआ कि टेक्निकली प्लान था इलेक्शन में हिस्सा लेने का या ये सिर्फ जाके सुनगुन लेनी थी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको देता चलूं कि चूंकि मैं बानी मेंबर हूं, इसका जो बानी ओरिजिनल जो आइन था उसको हमने बनाया था लेट 90s में, और उस कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने की कमेटी थी उसमें तो मैं मेंबर था। हामिद खान साहब थे, मिराज मोहम्मद खान साहब थे मरहूम, फौजिया कसूरी थी, सईदुल्लाह खान नियाजी फाउंडिंग पीटीआई प्रेसिडेंट पंजाब थे, इसके अलावा चंद और लोग थे। तो हमने ये बड़ा सोच समझ के और कई दिन बैठ के
لاہور میں ہم نے اس کے آئین کو تشکیل دیا تھا. اس کی ساری جو کلچر تھا پارٹی کا وہ ہم نے ایک ڈیموکریٹک کلچر رکھا تھا. ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے اس وقت یہ چیز لکھی تھی کہ جو پارٹی کا چیئرمین بھی ہے وہ بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹ ہوگا اور 2 ٹرمز یعنی 3 سال کی اس وقت 2 ٹرم سے زیادہ وہ نہیں رہے گا اور آٹومیٹکلی ڈیبار ہو جائے گا. اس کا مقصد ہمیں یہ تھا کہ پارٹی کو ایک ادارہ بنانا تھا. صحیح. اور میری جو اسٹرگل رہی ہے یعنی آپ فارم فنڈنگ کیس دیکھ لیجیے, اس کو آپ جو مرضی ایسپرشن اس پہ کاسٹ کریں, اس کا مقصد بھی یہی تھا اور یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری اور اکاؤنٹیبل جماعت بنے جو پھر رول ماڈل بنے اور مجبوری بنے دوسری سیاسی جماعتوں کی. اور یہ میں بارہا کہتا رہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایک پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے بھی اور نہ صرف پی ٹی آئی کے حوالے سے بلکہ تمام جماعتوں کے حوالے سے. بالکل ٹھیک بات ہے سر, آپ کا یہ نقطہ آ گیا, یہ ٹیکنیکلی آپ نے اس کا کانٹیکسٹ بتا دیا. آج کا کیا ہوا ذرا میں اس پہ پوچھنا چاہتی ہوں. آج کا پھر یہ ہوا کہ چونکہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد جو انہوں نے اعلان کیا اس پہ جو تضادات تھے وہ تو آپ نے انٹرو میں پیش ہی کر دیے. تو اب انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان چونکہ جیل میں ہیں تو ان کے نام سے ان کے وکلا جو ہیں ایسے لگتا ہے جس طرح بے نامی پریس ٹاک اور پریس کانفرنس ہو رہی ہے, اتنی متضاد باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم جو سارے پی ٹی آئی کے اوریجنل تھے اور جو لوگ تھے جو پہلے بھی الیکٹ ہوئے تھے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے اور بھرپور شرکت کرنی چاہیے. اس لیے نہیں کہ کوئی عہدے کے لیے, کیونکہ عمران خان پرسنلی مجھے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل کی آفر کر چکا تھا اور میں نے پولائٹلی ریفیوز کیا تھا کہ میرے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ میں سیکرٹری جنرل کے طور پہ اس عہدے کو نبھا سکوں. لیکن یہ بڑا اہم تھا کہ ورکرز کو موقع ملے اور ڈیموکریٹکلی ایک الیکشن ہو. تو اس لیے ہم پھر چونکہ ہمیں انفارمیشن نہیں مل رہی تھی تو ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے تو پھر ہم آج الیکشن. ابھی اسٹیٹس کیا ہے, آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ کی تو رکنیت بھی نہیں ہے, میں کریکٹ, کیا آپ پارٹی ممبر ہیں؟ نہیں, یہ ٹوٹلی انکریکٹ بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 17 مئی 2017 کو پھر اس کے بعد سنگل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ پھر اس کے بعد ڈبل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آئی ایم اے ممبر آف پاکستان تحریک انصاف اور اینی سچ کلیم جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کی کوئی بیسس نہیں ہے. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے ہائیسٹ کورٹ ان اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ اطہر من اللہ صاحب اس وقت چیف جسٹس تھے. ہم نے ابھی اسٹیبلش کر لیا کہ آپ ممبر ہیں. اب آپ نے پیپر فائل کر دیے ہیں یا پیپر کیونکہ الیکشن تو کل ہے؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہم نے جب پی ٹی آئی کے نمائندے کے سامنے اپنی 3 درخواستیں رکھی جو کہ ریکارڈڈ ہے, ہم نے ان سے کہا جی ہمیں کاغذات نامزدگی دیا جائے جو کہ ہمارا حق ہے, کسی بھی پی ٹی آئی ممبر کا حق ہے. نمبر 2 ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے جو ہمارا کوئی بھی جو حصہ لینا چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے. تیسرا ہم نے کہا کہ الیکشن کمیشن یہ جو الیکشن کے قوانین ہیں جو آپ انٹر پارٹی کرنے جا رہے ہیں اس کے ہم یہ سمپل 3 چیزیں لینے گئے تھے. تو اب میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان پی ٹی آئی کے نمائندوں کو جو ہمارے سے ملے, انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا جی یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, ہم آپ کو کیسے دیں, اگر یہ ایگزسٹ کرتی ہوتی تو ہم آپ کو دیتے. یہ تو ایک محض کاغذی کارروائی ہے اور یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹ ہوئی ہیں آن کیمرا. سو ابھی اسٹیٹس سر کیا ہے کہ کیا آپ لوگ حصہ لے رہے ہیں یا یو ہیو بین ریفیوز کہ آپ حصہ نہیں لے سکتے؟ آپ مجھے بتائیے نا کہ میں الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے نامینیشن کے کاغذ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں, پارٹی سینٹرل آفس میں میں تھا, ٹھیک ہے, اب اس سے زیادہ اور تو کوئی آفس نہیں ہو سکتا. صحیح, تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کاغذات انہوں نے ریفیوز کر دیا, آپ حصہ نہیں لے رہے, کل الیکشن ہونے جا رہا ہے. نہیں, انہوں نے کاغذات ریفیوز نہیں کیے, انہوں نے کہا کاغذات ہے ہی نہیں, کاغذات ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کاغذات دینے سے ریفیوز کر دیا. چلے لیٹ می کریکٹ. بالکل نہیں, دینے سے ریفیوز نہیں کیا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کاغذات ہے ہی نہیں, ایسے کاغذات سینٹرل آفس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اچھا, اب اس میں بڑا فرق ہے. اگر وہ ہمیں ریفیوز کرتے تو ہم آج شام کو ہی کہیں اور قانونی دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے تھے. انہوں نے کہا جی بابر صاحب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی پی ٹی آئی سے. میں نے کہا کوئی اور نمائندہ بتائیے, کوئی اور الیکشن کے حوالے سے جو میڈیا یہ کانٹیکٹ پرسن بتائیے. ان کا جی دفتر میں سب کوئی نہیں ہے, ہم ہی ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. پھر وہاں بلوچستان کا ایک وفد آیا ہوا تھا, وہ بھی ریکارڈیڈ ہو, کہتے جی ہم شام سے یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی گئی, ہمیں بابر صاحب آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کل اگر الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد آپ اس کو شاید قانونی طور پہ چیلنج کرنے لگے ہیں, یہ جو مجھے لگ رہا ہے آپ کی گفتگو سے. دیکھیے میری گفتگو تو واضح ہے کہ کاش آج یہ نہ ہوتا جو ہوا ہے. میں تو چاہتا تھا کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنوں ارسپیکٹو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب میرے سامنے ایک حقائق آئے ہیں
تو میں الیکشن کمیشن کے سامنے یہ حقائق رکھنے کا تو حقدار ہوں نا. ٹھیک ہے, یہ میرا کوئی فرض نہیں بنتا. تو سر آپ اس کو چیلنج کریں گے جو بھی الیکشن ہوگا؟ میں حقائق رکھوں گا, الیکشن کمیشن اس پہ جو فیصلہ کرے وہ اس کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بہت شکریہ. اکبر بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پنجوتا صاحب, یہ ٹیکنیکلی جو میری انڈرسٹینڈنگ تھی, جب میں نے تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا جی اکبر صاحب جو ہے وہ ممبر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اس وجہ سے وہ الیکشن میں حصہ بھی نہیں لے سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ ٹیکنیکلی ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سو ابھی جو یہ وہ ساری میری گفتگو آپ نے سنی, اس پہ تحریک انصاف کا قانونی اور لیگلی کیا رسپانس ہے؟ بیکاز ہی سیم سیریس. بہت شکریہ ماریا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہے, یہ الیکشن پارٹی آئین 2019 کے مطابق ہو رہا ہے, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پارٹی کا جو اب جو پولیٹیکل پارٹیز کو جو کنٹرول کرتا ہے قانون, وہ ہے الیکشن ایکٹ 2017. الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہر پارٹی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے ممبرشپ, الیکشنز اور اس کے متعلق جتنے بھی ذیلی قوانین ہیں وہ خود بنائیں اور اس کو رجسٹر کروائیں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف یہ ہے کہ پیریوڈیکلی جو آفس بیئرز ہیں ان کا الیکشن ہونا چاہیے, اور باقی جو سارا پروسیس ہے اور پروسیجر ہے وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے جو آئین ہیں اس کے اندر سب کچھ مینشن ہوتا ہے. دوسری چیز, امپورٹنٹ چیز یہاں پر یہ جو صاحب فرما رہے تھے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں. 13 سال سے پی ٹی آئی نے ان کی ممبرشپ ختم کر دی ہے. اور یہ جب آئین کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد کئی آئین اور آئے ہیں, اور یہاں پر تو پاکستان کے آئین کی کوئی جو ہے وہ قدر نہیں کر رہا. تو یہ جو پہلا آئین تھا اس کو وہ اس وقت کے مطابق بنایا گیا. پنجوتا صاحب, یہاں مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے, بیکاز میں نے آپ کے سامنے اسپیسیفکلی سوال اکبر صاحب سے پوچھا کہ آپ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں. انہوں نے اطہر بن اللہ صاحب کی اس ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ ان کی پارٹی ممبرشپ ہے. آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ممبر نہیں ہے, ان کے پاس کہہ رہے قانونی فیصلہ ہے کہ وہ ممبر ہیں. اب یہ دونوں بڑی مختلف باتیں سر. یہ بالکل, یہ اس لیے مختلف ہیں کیونکہ یہ کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ ان کا کام ہے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ہر لیگل اور جائز کام کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا قانونی رکھنا ڈالنا کہ یہ ہر جو ان کا کام ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو. ان کا جو کردار ہے آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو کیس تھا الیکشن کمیشن کے اندر, وہ کیس کسی بھی طرح سے فورن فنڈنگ کا نہیں تھا, لیکن یہ ہر دفعہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں فورن فنڈنگ, حالانکہ وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈکلیئر کیا وہ بھی پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ہی ڈیفینیشن دیا. پروہیبٹڈ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا ان جیسے نان سیریس لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا. سر پرابلم یہ ہے کہ چلے میں ان کو جگہ اس لیے دے رہی ہوں بیکاز اپیرنٹلی کل کو جب وہ لیگلی چیلنج کریں گے سر, تو وہ آپ لوگوں نے کورٹس میں آپ لوگوں نے فائٹ آؤٹ کرنا ہے. بالکل جائیں گے, ان کا موڈ ہے چیلنج کرنے کا. ہر دفعہ جواب دیا ہے, بالکل ان کا ہر دفعہ جواب دیا ہے, آئندہ بھی جواب دیں گے. لیکن میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا, کیونکہ یہ ڈیبیٹ انہوں نے جب بھی شروع کی ان کو بہت جو ہے وہ اٹھایا گیا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم بڑا ادھر کھلم کھلا گئے ہیں اور پارٹی آفس میں گئے ہیں. لیکن ایک تو پہلی جو چیز واضح کر دوں, میری بھی پارٹی آفس کے جو لوگ ہیں ان سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے, ان کا کہنا تھا کہ یہ صاحب جب آفس ٹائمنگز ختم ہو گئے تھے تو شام کو آئے ہیں جب سارا سٹاف چلا گیا تھا. دوسرے نمبر پر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور باقی دیگر جن پوسٹ کے اوپر جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے سب سے پہلی ایلیجیبلٹی یہ ہے کہ آپ کو پارٹی کا ممبر ہونا چاہیے, رجسٹرڈ ممبر ہونا چاہیے. اور پارٹی کے جب آپ کو ممبر ہوں گے تو پھر آپ کوالیفائی بھی کریں گے, ایلیجیبل بھی ہوں گے, اور آپ کو تمام قانون کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں فارم بھی ایشو ہوئے ہیں اور لوگوں نے لیے ہیں, اور اس کے بعد پھر ووٹر لسٹ بھی ملے گی. یہاں پر بنیادی طور پر اگر آپ کی اپنی خواہش ہے, یہ اب دیکھیں نا کہ یہ تو میاں نواز شریف بھی آج تحریک انصاف کے چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہیں گے, لیکن وہ ممبر نہیں ہے اس لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہے. اسی طرح ان کی خواہش ہونا از سم تھنگ ایلس. لیکن آپ جب ایک پارٹی ڈسپلن کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر پارٹی نے جب آپ کے خلاف ایکشن لے لیا ہوگا
तो आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप मीडिया पर जो है वो पार्टी की बदनामी का बायस बन सके। तो इन जैसे लोगों की जो कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई कदर नहीं है, इनको कोई सीरियस नहीं लेता, तो मेरे ख्याल से आपको भी इन जैसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चले सर, हम तो जब जाएंगे अदालत में जाएंगे तो चले क्योंकि ये लीगल जो ट्रबल है ये आप लोगों के लिए है। कल जो इलेक्शन होने जा रहा है इस हवाले से थोड़े से टेक्निकल सवालात का जवाब दे दें। जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइनल हो गए, जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो बिला मुकाबला होंगे इलेक्ट, या उनके सामने कोई कैंडिडेट है? देखिए, अभी तक तो मेरी इतलात के मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए और उनको एक्सेप्ट किया गया, कोई और मेंबर सामने नहीं आया। तो अब कल चूंकि इलेक्शन है तो कल जो है वो फाइनल जब तक रिजल्ट नहीं आता मेरी तरफ से उस पर कमेंट करना जो है वो इलेक्शन रिजल्ट से जो है वो उनका जो स्टेटस है और इनका जो पूरा है जब तक मुकम्मल नहीं होता मुझे कमेंट करना नहीं चाहिए। फेयर इनफ। देखते हैं क्योंकि प्रॉब्लम है कि इस वक्त आप लोगों के जो हालात या हवा का रुख मुवाफिक नहीं है तो वो छोटी छोटी बातें भी पकड़ी जाती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं सवाल पूछ रही हूँ बिकॉज पाकिस्तान की हर सियासी जमात की लीडरशिप बिला मुकाबला इलेक्ट होती है, कोई सामने खड़ा नहीं होता कैंडिडेट, और शफाफियत या डेमोक्रेसी का कहीं से दूर दूर तक प्रिटेंड भी नहीं करना चाहते। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त बेहतर ना होता कि सामने कोई कैंडिडेट होता, बिकॉज खान साहब के सामने कैंडिडेट ना होना वो एक अलग बात है, वो हर जमात का ही कल्चर है, लेकिन अली गौहर साहब के सामने, बैरिस्टर गौहर साहब कैंडिडेट ना होना कहीं टेक्निकली तो बाद में आपके लिए लीगली प्रॉब्लम्स तो नहीं खड़ा करेगा? बिल्कुल नहीं खड़ा करेगा। अगर बैरिस्टर गौहर ही अकेले होते हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको खड़ा किया है तो इसका मतलब ये है कि खान साहब के नुमाइंदे हैं वो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पर बनी है और खड़ी भी उन्हीं के नाम पे और हमेशा उनके नाम पे चलती रहेगी। अब खान साहब ने जब जिसको नॉमिनेट कर दिया है और वो पीटीआई में वही लोग हैं जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं, तो जब लीडर ने कह दिया कि बैरिस्टर गौहर जो है वो होंगे तो इसमें जमहूरियत जो है वो यही है। देखिए कि जमहूरियत में मेजॉरिटी का जो रूल है वो होता है, तो मेजॉरिटी अगर किसी को कोई इख्तलाफ होगा तो वो सामने आ जाएगा। सही बात है सर, वो चॉइस होगी तो इख्तलाफ होगा, जब कोई चॉइस ही नहीं होगी। जमहूरियत में एक ऑपोजिशन भी होती है, एक हुकूमत भी होती है, एक कैंडिडेट होते हैं, वो दो आपस में मुकाबला करते हैं। तो जमहूरियत के तो दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं, एक मिसिंग है यहाँ पे। और ये क्रॉस द बोर्ड सब पार्टी के लिए, इट्स नॉट जस्ट पीटीआई, पर चूंकि आप लोग की प्रॉब्लम ज्यादा है तो मुझे लग रहा है टेक्निकलिटी बाद में आप लोगों को तंग ना करे। देखिए मारिया, बुनियादी तौर पर आप जो फरमा रही हैं उसमें जमहूरियत में ये जरूरी नहीं है कि दो पार्टियां हों किसी भी जगह पर। मैं आपको जो है वो जमहूरियत के हवाले से बात कर रहा हूं। जमहूरियत है कि रूल ऑफ द मेजॉरिटी, यहां पर मेजॉरिटी क्या 100% पीटीआई इमरान खान के पीछे खड़ी है, तो जब 100% एक तरफ हो तो फिर दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता। ये एक मैं इसको इस तरह से भी देखता हूं कि खान साहब के साथ जो लोगों की अटैचमेंट है, खान साहब के हुक्म को जिस तरह से मानते हैं, खान साहब को जिस तरह से चाहते हैं लोग पीटीआई के, ये वाज़ेह तौर पर है कि उनके रिस्पेक्ट में भी शायद कोई सामने ना आए। लेकिन अभी तक क्योंकि मुकम्मल तफसीलात नहीं आई अभी तक पार्टी की तरफ से, जब प्रॉपर्ली अनाउंस किया जाएगा तो फिर उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन ये किसी तरह से भी टेक्निकली नॉकआउट या जो पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं उनको डाउटफुल नहीं करता और किसी तरह से कानून के अंदर बार नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद नॉमिनेशन पेपर्स आए, उसके बाद उनको फाइल किया गया, उनके प्रपोजल आए, स्कैंडल आए, तो ये एक प्रोसेस है जो कानून के अंदर लिखा गया है और उसको पूरे जमहूरी तरीकों के साथ अपनाया गया और उनके ऊपर अमल। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर इत्तेज़ार हुसैन पंजोता साहब। कल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी उसके वाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। पीटीआई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग ये है कि अकबर एस बाबर साहब उनके मेंबर नहीं है, लेकिन अकबर एस बाबर साहब एक साबिका फैसले को कोट करते हुए बात कह रहे हैं कि वो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे जज मोहम्मद बशीर साहब का माजी का एक फैसला चैलेंज हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे केसेस उनके सामने मौजूद हैं और एक साबिक वजीर आजम के मुस्तकबिल का फैसला भी है। ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नवाज शरीफ साहब की एवनफील्ड केस के अंदर जो बरीयत है उसका फैसला मंजर आम पे जो आया है शॉर्ट ऑर्डर, वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं और उसका फिर हम आगे कनेक्ट करेंगे डॉट्स के किस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासी बुनियादों पर दिए गए फैसले रिवर्स पे होते हैं और जब वो फैसले रिवर्स होते हैं तो जो ये गलत फैसले करने वाले हैं उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्या है या क्या होना चाहिए। प्रोग्राम के सिलसिले में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले फैसला आपको बता दें जी। ये फैसला कहता है कि नैब के पास नवाज शरीफ के खिलाफ केस साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी
مزید شواہد موجود نہیں ہیں۔ دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کیس کے فیصلے پر توجہ دلائی۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے بریت کے فیصلے میں اس عدالت نے آبزرویشن دی تھی۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے فیصلے کہیں بھی چیلنج نہیں کیے گئے۔ عدالت نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل منظور اور بری کرنے کا حکم دیتی ہے۔ بریت کی وجوہات کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ جج محمد بشیر صاحب کا جو سابقہ فیصلہ ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں اس کو جو سوال ہیں وہ بار بار اٹھ رہے ہیں، اور جو فیصلہ تھا جی وہ کیا تھا جس وقت یہ نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اس کے اندر کیا زبان استعمال کی گئی، اس کے اندر کیا توجیحات دی گئی، اس کے اندر کیا ریزنز دیے گئے۔ دوبارہ ہم آپ کو ریفریش کراتے ہیں کہ اس وقت اس فیصلے میں جج بشیر صاحب نے کیا لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا جی ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں جج محمد بشیر صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ بار ثبوت شریف خاندان پر ہے۔ 19 ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی سزا معطل کرتے ہوئے کہا کہ ملکیت ثابت کرنا اور بار ثبوت نیب پر ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی سزا کالعدم قرار دینے کے کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بار بار یہ کہا کہ ملکیت ثابت کرنا اور بار ثبوت نیب کے اوپر ہے۔ یہ پہلے وزیر اعظم نہیں تھے نواز شریف صاحب جو جج بشیر صاحب کی عدالت میں ان کے روبرو پیش ہوئے۔ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، دوبارہ ہم آپ کو بتائیں کہ کون کون جج بشیر صاحب کی عدالت کے سامنے پیش ہوا۔ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا جعلی اکاؤنٹ کیس آپ کو یاد ہوگا، اس میں احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے روبرو ہی وہ پیش ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 2 سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف بھی جج محمد بشیر صاحب کے سامنے ہی پیش ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی توشہ خانہ کیس، جبکہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف پاور پلانٹ پروجیکٹ میں جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش ہوئے، اور نون لیگ کے 3 سابق وزرائے اعظم میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی جج محمد بشیر صاحب کے روبرو ہی پیش ہوئے تھے۔ نون لیگ کے سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی راہداری ضمانت کے لیے جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں اس وقت پیش ہوئے تھے۔ نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو LNG کے کیس میں جج بشیر صاحب کے روبرو پیش ہونا پڑا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI کا القادر ٹرسٹ کیس جو اس وقت چل رہا ہے، اس پہ بھی جج کون ہے گیس کیجئے جی محمد بشیر صاحب کی عدالت میں ہی یہ زیر سماعت ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ ان کی ہسٹری ہے، کیونکہ 2012 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 3 سال کے لیے احتساب عدالت کا جج انہیں مقرر کیا تھا۔ 2015 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے، وفاقی حکومت ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیتی ہے۔ 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مزید 3 سال کی توسیع دے دیتی ہے انہیں، اور پھر اب جو ان کا ریٹائرمنٹ کی اس وقت مدت ہے وہ 14 مارچ 2024 کی ہے، اور 2024 میں ان کو ریٹائر ہونا ہے انلیس ان کو کوئی مزید ایکسٹینشن نہ مل جائے۔ تو جو بھی سیاسی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ جج لگاتی ہے، PMLN ہے وہ ایکسٹینشن دیتی ہے، پاکستان تحریک انصاف مزید ایکسٹینشن دیتی ہے۔ جی یہ اوور آل اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب کا کیس بھی اب اسی دوراہے کے اوپر ہے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ سزا سنائی جائے گی، بڑا کامن فیکٹر ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، عدالت اس کو کریکٹ کرتی ہے، اس کو دوبارہ سے تبدیل کرتی ہے، پچھلے فیصلے کو غلط کرتی ہے، تو پھر اس سلسلے میں کیا کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی میکنزم خود بھی ہونا چاہیے کہ بھئی یہ سیاسی نوعیت کے فیصلے جو حکومتوں کو سیاسی پروسیس کاسٹ کرتے ہیں، اکانومی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کو پیچھے لے کر جاتے ہیں، پولیٹیکل پروسیس کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو سارے لوازمات ہیں یہ کورس کریکشن کیسے کرنی ہے۔ پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ جہانگیر جدون صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عرفان قادر صاحب بھی ہوں گے، ماہر قانون ہے، سابق اٹارنی جنرل ہے، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہے جہانگیر جدون صاحب۔ سر آپ سے آغاز کریں گے۔ میں نے اتنا لمبا تمہید پڑھ دی ایک بہت بڑا، لیکن یہ چیز جو پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی جب فیصلے کریکٹ ہوں، یعنی کہ ان کی تصحیح کی جائے کہ پہلا فیصلہ غلط تھا اب ایک نیا تصحیح، اس سے آگے کا کیا کورس کریکشن ہوتی ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے، یا جیسے چلیں اب آگے چلیں، وہ ہو گیا فیصلہ اب ٹھیک کر دیا نا، اب آگے چلیں یہاں سے۔ اب دیکھیں جب فیصلے تو یہ ڈیلی روٹین ہوتی ہے کہ اب جب ٹرائل کورٹ ہوتی ہے اس کے آگے جو اپیل کی پروویژن ہے نیب کے اندر بھی تو اپیل انہوں نے کر دی، لیکن ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ اس وقت جب میاں نواز شریف کے کیس چل رہے تھے نیب کے اندر تو ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کنوکشن ہو گیا، حالانکہ کیس بے بنیاد تھے۔ اب دیکھیں نا کہ آؤٹ کم کا آپ کو پتا ہو کسی ججمنٹ کا تو اس پہ شکوک و شبہات ہمیشہ اٹھتے ہیں۔ ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ انہیں سزا دینی ہے، وہ جج صاحب جو ہے، میں اب جج صاحب سب پہ کوئی پرسنل کرٹیسزم نہیں کرتا، فیکچوئل باتیں جو آپ نے بتا دی، سارے فیکٹس بتا رہے ہیں، ہم اسی 3 سال کے لیے ریاب کورٹ کا جج آتا ہے، ان کا ماشاءاللہ آپ نے سارے ایئر بتا دیے ہیں، 4تھی دفعہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور ان کے سارا جو جتنا بھی عرصہ ہے تقریباً سروس کا آدھا وہ ادھر گزر چکا ہے اسلام آباد کے اندر۔
इनको बार बार एक्सटेंशन दी गई है। अब मुझे नहीं पता क्यों दी गई है, क्या वजूहत हैं, या इनसे काबिल आदमी और कोई नहीं है। हो सकता है ये ज्यादा काबिल बंदे हो, उनको इसलिए लगाया गया हो, नैब के केसेस को ज्यादा समझते हो। लेकिन अब कोर्स ऑफ करेक्शन तो देखना होना चाहिए। इसमें वजह यह है कि अगर नैब ने उस वक्त बेबुनियाद केस बनाया है, एक बहुत डिटेल उसमें रीजनिंग दी गई है कि जी इतने खर्चा है इस केस पे, इतने पेश किए हुए हैं, वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का हुआ, लोगों का हुआ है। एक चलता पाकिस्तान 2017-18 में उसको डीरेल करके कहां तक पहुंचाया गया। सर मेरा प्रॉब्लम और है, मेरा प्रॉब्लम ये कि आपने 1, 2, 3, 4, 5 वज़ीर आज़म जी, अब भी 3 वज़ीर आज़म ये छोटी बात नहीं है। तो शाखाना केस अब भी इनके पास चल रहा है जी, और तहरीक इंसाफ के जो सरबराह है वो भी साबिक वज़ीर आज़म, वो भी ये केस यहाँ पे है। असल में ये ना कि अगर कोई बंदा आज कहता है जी कि हमें इन पे एतमाद नहीं है, वो केस वही सुनेंगे जो मर्जी बंदा कहता रहे हमें एतमाद नहीं। अगर मैं कहता हूं कि बशीर साहब ने उस वक्त केस का फैसला गलत दिया था, तो वो आज भी गलत दे सकता है। अगर सच बोलना चाहिए ना, हो सकता है वो आज भी फैसला जो है मेरिट पे ना दे। अब वही जज है ना, अगर देखें, अगर एक जो उसके पास मुलजम है वो कहता है जी मुझे इन पे एतमाद नहीं है, तो नॉर्मली तो ये होता है कि उनको वो केस नहीं सुनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। सही नौयत की केस है। देखें, कोई भी कहता है बंदा कि जी मुझे इन पे एतमाद नहीं है, वो कहते हैं जी आपको इसलिए एतमाद नहीं, हम आपको सजा देने वाले। सर ऑल्सो क्योंकि सियासी जमातें जानकर भी कंट्रोवर्शियल करती है ना, अपने पसंद की जो भी फैसला ना सामने आ रहा हो, जो नजर आ रहा हो लिखा हो कि फैसला सामने नहीं आ रहा पसंद, ये बातें जान के भी कंट्रोवर्शियल करते हैं। जो बातें अगर आपको पता हो कि आपके अगेंस्ट केस ठीक है, तो आप समझिए कि मुझे सजा होने वाली है। बात का पोलिटिकल पार्टी उसको पोलिटिसाइज कर देती है। वो कहते हैं, लेकिन देखे ना, मैं एज ए एनालिसिस कर रहा हूं एज ए इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि अगर मैं उस वक्त कहता था कि मियां नवाज शरीफ को इस जज ने गलत सजा दी है, और इससे क्यों सजा दी है गलत, फिर हमने जब ये एवन फील्ड का फैसला किया, फिर हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव की कि क्योंकि अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, अब हमारे दूसरे जो 2 रेफरेंस थे अल अजीजिया और फ्लैगशिप, दूसरे जज साहब के पास ट्रांसफर की, और उन्होंने भी जो है एक में फ्लैगशिप में उनको क्विटल दे दी, दूसरे में 7 साल के लिए उनको कन्वेक्शन दे दी। तो जज जो भी हो, whoever he is, उसको फैसला मेरिट पे देना चाहिए। ये तो रूल ऑफ लॉ, जब तक आप मेरिट पे फैसला नहीं करेंगे उसका किस तरह ये प्रॉब्लम है ना, बिकॉज जज की आप सजा नहीं दे सकते, जज के लिए कोई आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहता है मैंने कोर्ट गलत किया, आगे उन्होंने रिवर्स कर दिया, और ये भी वो कहते हैं कि रिस्पांसिबिलिटी होती है प्रोसिक्यूशन की। जी जी, ये मैं इरफान कादिर साहब के पास ये सवाल लेके जाना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, आपको आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी जी, ये जो हमने फैसला अभी रिवर्स हुआ, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है। कोर्स करेक्शन वाली बात हम कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी गलत अदालती फैसले हुए, अदालती कत्ल भी हुए, गलत नाअहलियां भी हुई, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। कोर्स करेक्शन की क्या कोई जगह नहीं है, या पॉलिटिकली इंटेंट नहीं है, या बस ठीक है अब ये फैसला रिवर्स हो गया, नवाज शरीफ साहब दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस में आ गए हैं, तो ठीक है अब अगला केस जो कि एक और वजीर आजम का है। अब ये जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से जब केस लगते हैं, तो यहाँ पे जजेस की जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं, क्योंकि ओवर द इयर्स जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, कुछ जजेस जो हैं वो एक पार्टी के मंजूर नजर थे, कुछ दूसरी पार्टी के मंजूर नजर थे, कुछ जुडिशरी के अपने लोगों के मंजूर नजर होते हैं और उन्हीं को जज बनाया जाता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि इस तरह के केसेस में जो एक जनरल टेंडेंसी देखी गई है, उनकी जो भी पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो रहती हैं, और उससे लॉ को कम देखा जाता है, और उनके जो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो उसमें बह के तो इस तरह के फैसले होते हैं। और इन फैसलों में जितनी बड़ी बड़ी कानूनी गलतियां सरजद हुई हैं वो अब सबके सामने, वो कौम के सामने आ चुका है। और आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि इसका सद्देबाब क्या है। इसका सद्देबाब ये है कि जब नेक्स्ट पार्लियामेंट आएगी तो उनको चाहिए कि पूरी अदलिया जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तश्कीलें न करें, ये जो अच्छे जजेस हैं इनमें से इनको रिटेन करें, मजीद न्यूट्रल लोग जो है वो लेके आए जुडिशरी में, और खुद ये ठीक हो जाएगा। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि एहतसाब के जो कवानीन है वो तमाम पार्लिमानी पार्टियां जितनी भी होंगी पार्लियामेंट में, उनके कंसेंसस से एक कानून बनना चाहिए, ताकि लॉ जो है वो ना सिर्फ के इक्वली अप्लाई करे बल्कि फिर सबके लिए जीरो टॉलरेंस हो, तो फिर उसकी लेजिटिमेसी होगी। वरना ना तो अदालती फैसलों की लेजिटिमेसी होगी, ना उन कवानीन की लेजिटिमेसी होगी जो कि किसी फर्द वाहिद ने बनाया है। ठीक बात कर रहे हैं आप सर, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि मैंने कुछ गिनवाया है, कोई 4-5 वजीर आजम साहब जो हैं, जिसमें गिलानी साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे, वो भी पेश होते रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब चूंकि ये फैसले जब इसको रिवर्स किया गया है, तो क्या उसके बाद जो फ्यूचर में फैसले होते हैं उनके ऊपर भी शक व शुबुहात, ये सवालात उठाए जा सकते हैं। कोर्स करेक्शन प्रोसेस क्या है, मैं ये समझना चाह रही हूं कि अगर फैसला आपका रिवर्स हो और दोबारा उस फैसले को करेक्ट किया जाए तो फिर क्या होगा आगे?
इसको करेक्ट करने का सबसे जो अहम तरीका है वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की बार्स हैं, जो लॉयर कम्युनिटी है, वो इंडिपेंडेंटली उनको ये केसेस प्लीड करने चाहिए। और अगर मैं अपनी तारीफ में तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आप प्रोग्राम की वसातत से ये कह रहा हूं कि जब गिलानी साहब का फैसला आया था तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये गलत है, और वो लीगल फ्लॉज जो है पॉइंट आउट कर दिए थे और लिख के पॉइंट आउट कर दिए थे। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ का पनामा का फैसला आया तो मैंने तब भी कहा कि ये गलत है, और मैंने ये भी कहा कि ये सारे फैसले जो हैं सेट असाइड होंगे। और फिर आपने देखा कि मरियम बीबी के मामले में भी ये केसेस जो हैं उनके खिलाफ कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड हो गई। तो बहुत जरूरी चीज है कि हमारी पाकिस्तान की जो लॉयरिंग है वो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि लॉयर मूवमेंट के बाद लॉयर और जज जो है वो शीरो शकर हो गए थे, और लॉयर्स जनरली एक टेंडेंसी पैदा हो गई थी कि वो जजेस की जो एक जनरल टेंडेंसी थी कि वो किस तरफ जा रहे हैं, वो उनके खिलाफ बात करना जो है ना वो एक अजीबोगरीब चीज समझी जाती थी। हालांकि लॉ सुप्रीम है, जजेस की। तो ये जो सेटअप है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, उसमें बार जो है वो बेंच पे चेक है और बेंच बार पे चेक है, और जब ये चेक्स उठ जाते हैं तो फिर वही होता है जो पाकिस्तान में हो रहा है। तो जदून साहब, अब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त तो वकला ज्यादा पॉलिटिकल हैं। जो पूरा ओवरऑल ये निजाम इंसाफ है, ये मैं बड़े केयरफुली अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, पर वो डीपली पॉलिटिकल और पोलराइज्ड है। बजाय इसके कि इसको हम करेक्ट करते, ये तो और ज्यादा इंटेंसिटी है इस वक्त। अगर आप पिछले पूरे 1.25 साल में देखें, वकला जो बॉडीज थी वो आमने सामने एक दूसरे के आइडियोलॉजिकल पोजिशनें, पोलिटिकल पोजिशनें, हर तरीके से उन्होंने अपने आप को अलाइन किया सियासी जमातों के साथ। नहीं, देखें, पॉलिटिकल होना तो कोई बुरी बात नहीं है। पॉलिटिकल वकला नहीं पॉलिटिक्स करेंगे और कौन पॉलिटिक्स करेगा? वकला देखें, जो रूल ऑफ लॉ है ना, उसके लिए सब यूनाइट होना चाहिए कि ये एक मेरिट पे अपॉइंटमेंट हो जजेस की। और जो भी अब ये जज तो कोई ये तो मतलब सर्विस से आ रहे हैं ना, जो नैब वाले जज हैं, ये तो एडिशन से जज थे, आप केपीके से आए, डेपुटेशन पे आए यहाँ पे 3 साल के लिए। तो ये पर्टिकुलर इनमें इसमें वकला का कोई रोल नहीं है। ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टेन्योर एक्सटेंड कर रही है। एक गवर्नमेंट को सूट करता है दूसरे के लिए, वो दूसरे के लिए एक्सटेंड कर गई, एक छोड़ के दूसरे के लिए। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये तो देखे ना, अगर तौसीक की और उन्हीं के हाथों नाहिल हुए। अगर आपको पता है कि जज साहब फैसला सही नहीं देते मेरिट पे, और वो किसी भी तरफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उनको तो केस ही नहीं सुनने चाहिए वजीर आज़म को। सही ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप ये इस नतीजे में पहुंच जाते हैं कि एक जज जो है वो मेरिट पे फैसला नहीं कर सकता, वो किसी दबाव का, देखना जज अरशद मलिक ने क्या कहा है, उसने कहा जी मुझ पे इतना दबाव था कि दोनों केसों में मियां नवाज शरीफ को सजा दे, बंदी नहीं। फिर उनके देखे ना, जब ये कोई ट्रायल जज होता है ना, वो इंडिपेंडेंटली माइंड अप्लाई नहीं करता, वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर जब फैसला करेगा उसका फैसला कभी सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन देखिए ना, उसके अंदर मतलब उसमें भी लगता है कि ये इसी तरह के यही माहौल है, यही सूरत हाल है। उसमें एक मसला मैं आपको बताता हूँ। देखिए ना, अगर एक बंदे को आपने 2-4 साल के लिए आउट ऑफ द पॉलिटिक्स करना है तो ट्रायल कोर्ट तो फैसला दे देगी। फिर अब 4 साल के बाद वो कहते हैं जी फैसला गलत नहीं है, तो उसका मतलब काम तो पूरा हो गया ना, सही इस मकसद के लिए वो उसने। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो इस वक्त हमारे लीगल सिस्टम के अंदर मसाइल हैं जिसमें फैसले दिए जाते हैं, बाद में उनका सियासी टिल्ट की वजह से वो उस वक्त फैसले होते हैं और उसके बाद उनको करेक्ट किया जाता है, उनको पलटा जाता है, तो उसमें आगे फिर जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है वो कहां गया, ये सवाल हम पूछ रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे, पाकिस्तान जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला मुल्क है, लेकिन अगर हम देखें तो उसको ग्लोबल सतह पे वो इंपॉर्टेंस, उससे वो जगह नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान और भारत दो ऐसे हमसाए हैं जो शायद सबसे बड़ी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, और वो जंग क्या है? मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ। अगर लाहौर के अंदर स्मॉग आती है तो दिल्ली के अंदर भी स्मॉग आती है। अगर टिड्डी दल का हमला पाकिस्तान के अंदर फसलों पे होता है तो भारत में भी इस तरह की सूरत हाल होती है। पोल्यूशन का इंडेक्स जब दिल्ली में बढ़ता है तो लाहौर में बढ़ता है। अगर कराची पोल्यूटेड है तो भारत के भी बहुत सारे शहर जो हैं उस इंडेक्स के अंदर ऊपर के टॉप 10 नंबर्स के ऊपर हैं। तो जो भी इस वक्त इक्तिसादी लड़ाई हो, इस वक्त किसी किस्म की हुर्रियत या किसी भी किस्म की अगर हम कहें कि हथियारों की लड़ाई हो, उससे ज्यादा अहम और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई जो इस वक्त होने जाती है वो है मौसमियाती तब्दीली के। आज मैं COP28 की तस्वीर देख रही थी, और मैं अगर इसको पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखा सकूं, उसके अंदर भारत के जो वजीर आजम मोदी हैं वो भी खड़े हैं, वो पहली लेन के अंदर खड़े हैं। पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम है, इसलिए वो आखिरी लेन में खड़े हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा तो शहबाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी तो वो भी पिछली ही सफ के अंदर खड़े थे। कितनी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जहां पे मौसमियाती तब्दीली ने सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है, लेकिन जो उसका जायज मकाम है वो उनको इस पूरे
कॉप के समिट के अंदर नहीं दिया जाता है। ये जो वजीर आजम मोदी खड़े हैं इस तस्वीर के अंदर, जहां पे हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हैं, कहने को तो एक ही कमरे में है, एक ही रूम में है, एक ही जगह पे है, लेकिन कितनी दूरियां हैं दोनों ममालिक के अंदर। और कितनी अफसोस की बात है कि ये एक दुनिया जिसके 1.25 अरब से ज्यादा आबादी है, ये वो हिस्सा है, लेकिन ये मिलकर एक जॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान सामने लाने को तैयार नहीं हो सकते। और अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियों से जिस तरह से यहां पे सियासत के जरिए खेला जा रहा है, ये एक अफसोसनाक बात है। अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइमेट के हवाले से जो भी तबाही है उसकी कोई सरहद नहीं होती है। कोई उसमें मौसम, कोई पोल्यूशन, कोई क्लाइमेट जो एक्टिविज्म है वो किसी भी सरहद का नहीं होता डिपेंडेंट। और ऐसा ही पाकिस्तान और भारत को ये सोचना होगा। तो ये जो हमें सामने इतनी दूरी नजर आती हैं, ठीक है जी, आपके और बड़े इख्तलाफात हैं, आपने नजरियाती तौर पे और आपकी हिस्ट्री है 75 साल से एक दूसरे के खिलाफ ग्रजेज है, एक दूसरे के खिलाफ कदूरते हैं, लेकिन इसको हावी ना होने दें जो फ्यूचर के चैलेंजेस हैं उसके ऊपर। फ्यूचर का एक ही चैलेंज है और वो ये है कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान को भी और भारत को भी बड़ी तरीके से अपने अंदर से खाई जा रही हैं। तो जब आपके पास मौसम नहीं होगा ठीक, आपके यहाँ पे लोग जो हवा ले रहे वो ठीक नहीं होगी, तो फिर आपकी क्या दुनिया के अंदर मजीद चैलेंजेस होंगे जब इंसानों की सेहत और जिंदगी खतरे में होगी। पाकिस्तान को कितने बड़े चैलेंजेस हैं, क्या दुनिया इसको मानती है? जब उनसे सवाल पूछा जाए तो वो उसको माने कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा विक्टिम है इस पूरे मामले में। हमारे अपने प्रोग्राम में यूके एम्बेसडर जब आई थी तो उन्होंने ये बात इसको एडमिट किया था। उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। Pakistan is a victim of the climate change. We are probably generating the least amount of carbon footprint, yet we are on the receiving end. Well, we're the emitters. Yeah, for sure. It really is about climate justice, right? The big emitters should be helping out those who are falling victim of climate change. The European Union, we're not perfect by any means, but we're a fairly low emitter. We put out about 9% of global greenhouse gas emissions, but we do finance about 30% of the public international financing for climate, and finance is the key. पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म और हुकूमतों को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा, एक जॉइंट क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाना होगा, वरना 1.25 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खतरे में है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।